how about you? So cerita ni adalah tentang dua orang, dia terima SRS. Ya, tak semestinya SRS, any requirement document lah. Dalam kes ni saya katalah SRS. Okay. Dua orang manusia ni, Mira and team, they receive specification, ni different project lah, different people lah. Masing-masing they receive specification from masing punya client. Tak kisah project apa. Okay. So the issue is, Mira bila dah terima the SRS, apa yang dia buat adalah berbeza dengan team yang bila dia terima dia buat benda lain. Okay, so we are actually discussing about design process. Yeah, okay, how should we start the design process and what should we do when we are doing the design process? Because kita tak boleh kata, okay, once you have the SRS, apa you nak buat? I design. Yeah, so design tu macam I design je. So, you dah belajar design, nanti kan you dah belajar design, you kena tahulah, describe lah. Misal kata interviewer lah, dia tanya you kan. So, when you have the SRS, I give you SRS, what will you do? Contoh lah, kalau ada yang tanya. Takkan saya, I design. Kan? Interviewer macam boring je. Sebab, ceritalah lebih sikit, ini kan interview kan. So, you boleh cerita apa step by step that you will do. So, that's what I expect when you finish your software design course, you boleh cerita apa benda yang you buat bila you dah dapat SRS. Okay, so you don't have to answer that today or this week. You boleh answer that later masa hujung semester. Make sure that you can answer that question. Saya tak akan tanya dalam exam of course, tapi it's for your own good lah. Yeah. Okay, so what will you do? So, I'm asking you now, you tak belajar lagi software design, but if you do, if you have this, if you have received this SRS, what will you do? Anda tanya sekarang, apa you akan buat? Saya kata jangan sebut design. Nak buat apa? Know the function. Cakap Melayu boleh. Apa nak buat? You dah dapat SRS, apa nak buat lepas tu? Ada dalam SRS tu. Okay, good. Lepas tu? Dah faham? Lepas tu simpan. Dah faham? Terus coding. Okay, itu fahamkan jugalah. Itulah design tu. Apa benda you buat bila you kata design tu, apa benda you buat? Terus diam. Okay, so tak apa. In the following slide, I'll explain something about software design. Nanti maybe you can pick up the idea. Sebenarnya apa benda yang you nak kena buat selepas you dapat SRS ya. So we go to what? Software design. Apa benda software design? So software design is actually a creative process ya. That's why it's a little bit different with SRS. SRS ni dia memang kreatif juga sebab kita kena buat soalan, kita kena, the challenge is to get the requirements kan. So kita boleh guna macam-macam cara lah, nak buat game ke apa pun boleh sebenarnya. Selain daripada interview yang boring dan juga questionnaire tu kan. Kan saya dah introduce banyak juga cara-cara lain kan. So dia tak kisah guna cara apa, it's actually part of creative juga. Tapi design ni memang betul-betul tentang kreatif. Ya, sebab requirement you tak boleh main-main. Yang ni pun memang tak boleh main-main. Tapi how you get to that tu kan, you kena berfikir secara kreatif. Tapi dia berbeza dengan kreatif macam tukang jahit ke ataupun tukang design banting ke apa. It's not that kind of creative process. Sebab walaupun kita libatkan creative process, software design ni is actually under science. It's about a structured way. So dia ada step by step kan. Kalau macam buat baju ke apa, we can just go and meet yang buat baju, tailor tu, kita just bagi tahu klien, bukan kita lah. Klien akan beritahu je apa dia nak. So kalau dia tengok, oh tak cantik lah, boleh tak tukar ni. Oh tak cantik lah, boleh tak tukar ni. Kan? So that is creative process untuk design field yang lain. Tapi dalam software design, dia ada regulation dia ada dia punya rules dia. Okay, for example, contoh dalam software engineering sendiri kan, orang yang buat software requirement ni biasanya team yang lain, software design team lain, developer team lain. Kalau dalam software house yang besar lah,
Kalau you seorang-seorang kena buat semua tu pun ada juga kan. Tapi what you have to do when you are doing the requirements, you boleh in contact with the client. But when you are doing the design, you tak boleh ada contact dengan client. Yeah, because why? Kita tak nak client interrupt with your creative process. When you design something, you only based on the SRS. You will only based on the SRS, and also based on your own knowledge, yeah, about the technology. Kalau you tak ada knowledge, then you go for expert. So not referring to client. We are either referring to the expert, to our own skill atau expertise, and also on the SRS. Kita tak ada contact dengan klien, ya. So why? Because kita kata kita tak nak klien merosakkan proses kreatif tu, ya. Kalau klien masuk campur, tiba-tiba you tunjuk design yang ni kan. Okay, we have done the design for this, something like that. So it's technical stuff. So sometimes they don't understand and they ask you to change that. Ataupun dia ada their own preference. For example, dia kata dia nak something yang dia sanggup bayar mahal because they nak some storage yang besar, for example. Tiba-tiba bila designer kata, okay, we pick this database for you because you willing to pay, so it's a very good one compared to blah 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 kan. Tiba klien kata, I tak biasalah pakai ni. I tak suka lah dia punya owner. I baca dia rupanya orang ni dia tak suka, so dah jadi personal punya ni kan. So kita tak nak ada interruption from the client. Kalau betul dia kata dia tak suka tu, dia boleh bagi tahu masa requirement, they can put the constraint from the beginning. Ya, kalau kata saya tak nak guna semua yang ada kaitan dengan Microsoft, contohlah kalau dia anti Microsoft contoh. So dia boleh masukkan dalam requirement. So bila buat decision, kita akan pastikan pilih yang tak ada kaitan langsung dengan Microsoft tu. Even saham dia ke apa, tak ada relation langsung. So kita memenuhi apa yang ada dalam requirement. Okay, tapi kalau kita dah buat design, tiba dia masuk campur, tak nak ni pula, okey lah kita pilih ni. Tiba dia kata, tak nak jugalah sebab tak suka juga. Sebab ada saudara mara dengan Microsoft tu. Kan payah macam tu. Yeah. So that's why kita guna science punya, orang kata, guidelines. Ya. Kita kena buat satu persatu dengan reason, ada reason lah why we do it that way. So dalam science kata, dalam software engineering kata, you complete that requirement, lepas tu pass ke design tak akan perlu contact dengan client, dan we follow lah. Kita follow because that's what is advised in the software engineering field. Ya, tapi orang kata different school of thought. Kadang-kadang kata boleh lah client join, ikutlah kan. Tapi kita ada reason why kita kata client tak boleh masuk campur. So follow lah. Bila ada advice mana-mana, expert bagi advice. Kalau tak faham, you go and read, Google, kan jumpa macam-macam recommendation. So guna based on your judgement. You kata, okay, this is the best for me, then follow that. Yeah. So software engineering ni dia banyak advice, dia banyak guideline. That's why kita ada macam-macam prototype lah semua tu kan. Waterfall, agile semua tu, because orang software engineering dia sentiasa berfikir macam mana nak jadikan dia structured supaya senang nak di-follow, senang nak ikut. Kalau orang tu nak ikut jalan ni, dia ikut je jalan ni. Kalau dia nak pilih yang macam ni, dia ikut je jalan ni. So that's why software engineering ni banyak expert dan banyak models yang kita boleh follow. Tapi kalau at the end, you masih lagi, saya nak pilih waterfall sajalah. Kenapa? Sebab itu je jalan saya faham. Kan rugi because you learn so many things. You masih pergi ke something yang basic, yang alah, itu je boringnya kan. Okay? Okay. But that's depend on you lah. Kita bagi advice je. Okay, so what it does, kita akan create a big picture. Macam saya kata tadi, big picture. Yeah? It's about the whole software. Kita nampak the whole software. Kita dah nampak dah, dia akan berfungsi macam ni. Kita dah boleh imagine. So that imagination tu, kita kena jadikan reality. So kita kena buat on paper dululah before we can coding kan. So on paper, you kena design the whole lot. Yeah? Baru dah nampak dia punya tu, dah confirm, yakin boleh jadi, then kita code. Alright, so that is what design like. So what we focus in, kalau SRS, we focus on what? Apa sistem tu boleh buat, apa sistem tu tak boleh buat, apa dia punya restriction dia, apa constraint dia kan, apa quality yang dia. So it's about apa. So what we give the answer masa kita buat SRS, actually kita describe je.
tentang software tu. Kita describe. Tapi when it comes to software design, that description must be reality kan. So dalam software design, it's about how. How can we make that what tu possible? Macam mana kita nak jadikan, contoh dia kata dia nak save dalam storan yang besar. So how can we make that possible? Storage mana yang kita kena pilih? Kat mana storage tu kena simpan? Okay, so that kind of decision that designer have to make and have to produce the diagram to represent the story of how to make sure what to can be achieved. Okay, got it? When to do it? Once we have the required data. Ataupun senang kata mudah lah. Bukan sentiasa berlaku. Tapi dalam case you ada SRS, you dah boleh buat design. Okay. So for prototype, for waterfall yang melihat big picture, memang kita kata SRS lah kan. Usually. Tapi kalau you pakai agile, let's say you pakai agile. So you have that requirement, sikit je requirement. Satu page je. Adalah 2-3 baris petaan. You can always start design as well. For agile. Siapa yang follow agile. Ada design sikit pun dah boleh. Ya. Tapi itulah. Agile ni dia chaos sikit cerita dia. So, kita tak introduce you agile dalam AC10. Tapi kalau di luar sana, one day if you go out there kan, company tu pakai agile, then you try to understand what is the concept. Berapa cepat, part mana yang nak kena dulu. So, you kena belajar konsep tu dulu and then you have no problem. Ya. Nak fahamkan konsep tu je. Okay. Why important? Allow us to model the system. Kita nak modelkan that big picture tu, software kita tu. Yeah, because software is abstract. It's a very complex thing. We cannot see with our eyes kan. So, it's kalau kita kata kita kena cerita, susah if you didn't model them. Kalau you model kan, then senang nak tunjuk diagram-diagram kan. Ni dalam dia nanti akan jadi macam ni. Nanti dia akan interact dengan ni. So, dah ada diagram, senang nak tunjuk. So, that's why it's very important. Yeah, it helps us to describe what and then how to achieve that. Yeah, for our client. So at the end kita harap klien kita akan satisfy lah. Because why? Because developer dia faham cerita you tu, so they can code exactly like what you want and it's actually sama dengan apa yang klien nak. Alright, so at the end kita expect something good lah kan. Okay, kita akan minimize the risk of defect software ataupun rejected software kan. Alright. So who do it? Software engineers. Siapa yang buat design ni? Software engineers. Tapi one thing that you should know, kalau di luar sana, luar negara, they actually have a post of software designers and also they have post for software architect. Tapi kat Malaysia saya tak jumpa lagi iklan dia. So normally they are not looking for fresh graduates. They will be looking for people with experience because there are so many decision making needed kan, and they are all about technical. So orang yang kurang experience biasanya dia tak ambil lah. Cuma if you have to do your software on your own, you kena software, you have to design everything, semua kena buat sendiri, then it's under post of software engineer lah. Bila software engineer ni maknanya you tahu buat semua benda, macam mana you belajar AC10 ni kan, you tahu the process apa nak buat basically. So once you have that experience, when you become software engineers, after 5 years ke, you can start looking for software architect punya post lah ataupun software designer post ya. Di luar negara lah, kat dalam saya tak pasti lah, tak ada kot. Yeah? And because of what? Because you already have the skill. Yeah? Tapi jangan you fresh graduate, you terus nak cari software designer lah kan. Macam power je bunyi dia kan. Memanglah power, dia tak nak pun jual pun kan. So make sure you have the skill first, then you can go and find that post. Ya? Biasanya sebab dah ada skill, bayaran pun lebih tinggi lah. So how to do it? Macam mana nak buat design process? So ada banyak cara. Tapi yang saya share ni adalah benda yang paling basic. Macam kawan you kata tadi, Hidayah ke apa. Ya? Must read through all specification. Baca dan fahamkan. Ya? Dalam kes ni kita kata SRS kita lah. Okay, number 2, create the big picture. So dalam kes ni kita panggil architecture diagram. Okay. So nanti lepas ni saya akan tunjukkan
Sebab saya tulis diagrams kat situ, architecture diagrams, because ada several view yang you kena bangunkan. So from general view, lepas tu makin dalam, so dah ada different diagram. Sebenarnya dia adalah diagram yang sama, cuma dia semakin dalam. Okay, nanti saya tunjuk lepas ni. Okay, lepas tu once you have the big picture, then you will start creating ataupun developing make sure that they have connection, the components and everything. You kena create the details. You have to identify all the things inside that app, and then you kena tahu dia semua dah ada interaction in with each of the component, and then setiap komponen tu pula you kena detailkan lagi, and that is where coding start. Kita start design for coding. Tapi tak tahu sempat ke tak. Biasanya tak sempat. Minggu 14 kadang saya tunjuk sikit, kadang tak sempat nak tunjuk pun. So it depends on your how quickly you can finish your architecture diagram. It's because yang ambil masa architecture diagram and also nak refine. Lepas tu detail tu bendanya kecil. So yang itu tak buat kot, tak buat sampai detail macam saya akan tunjuk contoh-contoh mana yang you boleh buat nanti. Alright. Okay. So let's talk about the architecture diagram. Saya nak bagi you fahamkan konsep tu hari ni. Okay, and then kita boleh habis kelas. Alright, analogy dia, let's say you were an architect. Okay, your client wanted you to design a Minangkabau house for you. For him. Alright, so tahu kan Minangkabau house, So usually it depends, resembles on the roof, atap dia yang nampak lengkung tu kan. So that is Minangkabau. Biasa orang nampak lengkung, oh Minangkabau kan. Okay, so I'm not a Minangkabau people. I'm not from the Sumatra. So but this is something that very interests me, because it's something that can relate with software design. I mean the architecture diagram. Okay. This is something from Minangkabau, from the information is coming from the origin daripada Sumatera. Ni orang yang buat kajian tentang arkitek seni bina. Okay, so you tahu rumah Minangkabau. So rumah Minangkabau is basically this one, kan? Okay, and these are the things that usually be found inside rumah Minangkabau. Okay, the internal body of the rumah Minangkabau. So one thing that you didn't know is rumah Minangkabau can only be called rumah Minangkabau if they have other element also intact with that rumah. Maksudnya dalam environment dia, dalam persekitaran sekeliling dia, sebelah mana-mana kan, somewhere around the rumah besar tu, ada beberapa elemen yang kena ada sebelum dia boleh dipanggil sebagai rumah Minangkabau. The traditional one, the original one. Kalau kat sini, yang kat Negeri Sembilan tu tak original lah sebenarnya. Okay, so in the site plan, so kita tengok dia punya tempat ni, site plan dia. Apa yang kena ada sebelum ia boleh dipanggil rumah Minangkabau? Satu, dia kena ada rumah gadang. Kalau you tengok legend kat sini, RG is rumah gadang. So rumah gadang is actually tentang this, kita panggil rumah gadang ni, rumah gadang. Okay, so rumah gadang satu. Apa lagi yang kena ada? Dia kata kena ada common house. R is common house. R is common house. So common house ni biasanya adalah rumah staff, rumah pekerja. Okay, mungkin nak clean ke, masak ke dapur ke, apa-apalah, tukang kebun ke. So ini adalah rumah yang didiami oleh orang yang berkhidmat di dalam rumah gadang. So rumah gadang ni adalah tempat tinggal tuan punya lah, macam istana lah gitu kan. Okay, lepas tu dia ada juga kandang kambing, kandang ayam. Ni kandang kambing, ni kandang ayam, tahu kan kandang. Okay, so kita ada RD is rumah dapur. Rumah dapur is rumah dapur, tempat ditempatkan untuk masak. And then they have also D here. D is for dapur. Maybe dia masak kat luar pada. Kalau saya imagine tempat barbecue lah kan. Contoh je, tak tahu. Saya pun tak tahu. Saya pun tak pernah ke tempat yang sebenar macam ni. Okay. The front house, perhaps dia punya jalan masuk mungkin sampai kat sini ke, tak tahu. Takkan kat sini kan. Tak tahu. Saya tak pernah pergi. Tapi kalau tengok dari sini nampak macam pintu depan dia dekat sini. Tapi kandang ayam kat depan pintu depan. Macam pelik pula kan. Tapi itulah. Tak tahulah. Mungkin inilah persekitaran yang ada masa dulu. Dan masih dikekalkan. Alright. So what I want to say is,
kita boleh relate this site plan with your app. Okay, so let's say this is your app. Okay, this is your app. So your app sebenarnya, app tu sebagai app lah. Contohnya app is software kan, dia bukan hardware kan. So software ni contohnya .apk file. Kalau you create satu file untuk mobile app, it's called .apk. You save it as .apk file kan. So that is the software. Jadi bila you nak cerita software, you tak boleh tunjuk phone. You tak boleh kata, okay, this is the software. That is not software, that is the phone kan. So dalam diagram kita boleh tunjuk app is app lah. App bukan phone. Tapi kalau in real life, kita tak boleh tunjuk app tu. Sebab tak nampak. Kalau dulu-dulu kita akan tunjuk CD. CD, my app is inside the CD. Kan? Tapi still, CD is not the app. App is inside the CD. So, diagram, dia akan tolong kita tunjukkan app tu as app lah. And then, kita akan tunjukkan dalam persekitaran app. Contohnya dalam persekitaran dia. Contoh ni app kan. Okay, kita ada apa? Kita ada phone. Dalam persekitaran app, untuk make sure the app work, we need a phone. Contohlah. Atau any gadget lah, any device lah kan, tablet ke apa ke. So, we have to put that inside the environment dalam contoh dalam set plan ni. Kita kena wujudkan phone tu ataupun tablet tu dalam environment ni, kita kena draw dia. Okay, to show that the app will use atau deploy into the phone contoh. Okay, so what else the app will need? Contoh dia guna speaker. So let's say that your app yang you buat tu, dia ada bacakan something to your user. Yeah, so you need speaker. So speaker tu dari mana? Speaker tu datang memang dah ada dalam phone. Jadi you have to create one connection between phone dengan speaker. And then what is the connection of the speaker dengan app? App akan guna that speaker. So di situ pun you kena letak satu path supaya dia boleh pergi ke app berkenaan. But what I'm telling you, speaker, phone and the app is actually the thing that you should draw inside the architecture diagram. Okay? Dia lain story dia daripada SRS. So you kena simpan cerita SRS satu tempat. Now you start design. Proses dia lain, ceritanya lain, diagram dia pun lain. Jangan pula you lukis flowchart ke ataupun user interface ke. That is not correct. Dia bukan tentang user interface. Sebab bila saya minta, kadang saya test kan. Okay, cuba lukis software architecture untuk app My Guru contoh kan. Orang pun start lukis dia punya interface depan, tempat login, blah blah. No, that is not architecture diagram. That is not. So, hari ni I'll try to switch your mind supaya you boleh terima this new diagram. Okay. So this is the example of architecture diagram for an app. Okay, ini adalah soalan final semester lepas untuk pelajar senior yang baru habis ni. Okay, so adalah seorang dapat A. Okay, biasanya software design ni saya tengok yang boleh score. Saya dah ajar software design. Ini adalah kali kelima saya ajar software design. Okay. So, maknanya dah 2 tahun setengah lah. Okay. So, kali kelima. Dan dalam keempat kelas yang dah lepas, yang dapat top marks adalah boys. Every semester, boys. Ya. Walaupun dalam kelas tu, lakinya boleh dikira. Tapi, bila habis kelas kan, result dia, boys will be the top. Dan dapat markah paling tinggi. Okay. So, kita nak tengok semester ni, Adakah the girls can beat the boys? Tu je. Ya. So challenge untuk girl, you have to try to beat the boys. Kita tak tahu kenapa. Mostly because maybe, saya rasa because boys, they have spend a lot of time playing games. So when they know the rules, they know how to play the games. So samalah case macam buat software design. Okay. So girls, come on. Cuba, saya cabar you semester ni. Girls. Come on, yeah. Alright, so this is, okay, you have to know the requirements first, the story about the app before you can draw, kan? Alright, so what you have to do is, did you see the app? So this is My Car Finder app. Can you see the app inside the diagram? Nampak? Okay. Yang mana satu adalah app dalam diagram ni? Yang mana satu? Okay, My Car Finder app.
not My Car Finder ya, My Car Finder app. Alright, so this is mana? This is the app. Kan senang nak tunjuk, inilah app saya kan. Tak payah tunjuk kat phone. Okay, the story goes like this. So this is an app to help car owner to find their car after they park their car somewhere. Okay, so this is the real problem that I had sometime one day masa dekat Bangsa lu, kat building apa saya tak ingat. Okay, so memang penat lah cari, and then saya rasa macam, hai, kenapalah tak ada app yang boleh tolong saya cari kereta saya semua kan. So inilah idea macam mana soalan periksa ni boleh keluar. Okay, so My Car Finder app ni, dia punya environment is apa yang dia perlukan to make it function. Bila kita nak pakai dia, apa benda yang kena ada pada ketika itu. Okay, so My Car Finder, it must be deployed into smartphone. Nampak tak saya buat garisan deployed into smartphone. So, saya cerita dan saya lukis apa yang saya cerita. Bukannya saya lukis dan saya cerita, tak. Sebenarnya saya tulis dalam teks dulu. Apa yang App Finder tu perlukan. Okay. Apa yang App Finder tu, di mana App Finder tu? Kalau dia nak pakai bunyi, di manakah App Finder tu boleh guna bunyi tu? Katalah speaker. Okay, speaker tu mesti berada kat mana? So, benda tu semua you tuliskan dalam ayat. Bila you dah ada setiap ayat tu, you pun start lukis berdasarkan ayat-ayat tu. Then finally you will have this diagram. Drawn by you. Okay, so dia bukannya benda yang you boleh copy macam ikut saya punya, oh ada location sensor dia, soalan akan tak ada, okay saya boleh tiru. Tak. Sebab dia depends on the story. So for example here, local database kat bawah tu kan, kat sini kan, saya kata dalam requirement saya state lah masa dalam soalan tu, saya kata Car Finder tu dia cuma simpan location. Jadi location tu sikit je kan. Dia pakai apa? Tak ingat apa nama dia. Okay, so dua value je dia simpan. So paling banyak pun 3. So tiny local DB cukup lah. Maknanya kita simpan je lah dalam smartphone. Tak payahlah nak pakai cloud ke apa benda kan. Tapi dia punya risiko is kalau smartphone hilang memang tak boleh detect dah lah kan. Data tak boleh dapat. Tapi tak apalah, dalam kes nak cek kereta je pun kan. So this tiny local database kita save dalam phone saja. Tapi your senior, the problem with your senior, semua boleh kata semua, almost every single people, dia jawab My Car Finder tu ada dalam cloud. Sedangkan saya dah mention dah dalam soalan, saya kata saya nak tiny local database. Tak nak pun, tak sebut pun nak perlu internet cloud ke, server database ke, tak. Nak cerita tentang tiny, simpan dalam smartphone saja. Maksudnya bila you install the app, it comes together with the DB. Yeah? So masa you install, you tak perasan pun. Kan? User tak perasan pun. Dia install together, masuk kat dalam phone. Tapi whenever app tu need place to keep and get the data, they go to that tiny local database je lah, dalam phone tu. Okay, they can find the path themselves lah. Okay, so tapi isunya, senior you letak cloud kat situ. Dia kata, oh this tiny local database, dia ada cloud pula, dia sambung kat sini. Okay, cloud, lukis gambar cloud kat situ kan. Sebab apa jadi macam tu? Sebab banyak contoh dalam nota saya bercerita tentang database yang ada dalam cloud. Jadi bila saya tukar cerita tu, saya tak nak cerita di DB dalam cloud. Saya nak just local je. Local, yang simpan local kat dalam phone. Mereka tak boleh nak relate the story. Dia tak boleh nak, dia bila cerita tu tukar sikit, dia tak boleh nak, orang kata apa? Adapt. Dia tak boleh nak masukkan cerita sebenar. Sebab dia dah terikut dengan contoh-contoh saya yang guna cloud. So that is not good. Contoh saya bukan boleh di-copy kemudian ni guna benda yang sama. Tak boleh. It will depend on your story, on the requirement story. So kalau tak sama, janganlah buat benda yang tak sama, masukkan jadi benda dengan harapan dia akan sama. Tak boleh. Okay? Cerita lain kena lain lah. Okay. So, what happened in the story, dalam cerita ni, My Car Finder ni, bila dah install kat dalam app, so boleh pakai lah kan. So, bila dia dah boleh pakai, bila dia park kereta, user park kereta, dia akan activatekan the app. So, bila app diaktifkan, dia akan, sebab app ni dia akan guna location sensor. Location sensor ni memang dah ada dalam smartphone. Atau ada yang pakai GPS tracker pun boleh.
Okay, dan soalan saya letak location sensor, that's why dia guna location sensor. Kalau saya tak letak, then you can put GPS tracker as well. So this GPS tracker atau location sensor memang dah ada dalam smartphone yang ada dalam dunia sekarang ni. So what happen is the smartphone, Markah Finder app through smartphone tu dia akan send some message to get the location. So from the GPS, to get location from GPS. So the GSM tower ni jadi orang tengah lah to send and receive message from smartphone supaya kita boleh contact dengan GPS. So GPS ni once dia dah dapat the request, dia akan send the location. So they send through the GSM back, and the GSM will send back to the number lah, to the phone number. So when the smartphone receive, so maknanya location sensor lah dah dapat maklumat tu, dan Markah Finder ni akan dapat lah maklumat berkenaan. Once the app dapat maklumat tu, dia akan simpan dalam Tiny Local Database. Jadi by the time saya buka balik app tu, user buka balik app sebab dah habis event ke apa ke, dah pergi cari kereta, buka saja app, so Markah Finder dia akan automatic pergi ambil data tu balik, and then dia akan display the information. Okay, so that is the story. Alright, so kalau kata you nak add on, contohnya nak buat direction pula, nak tambah direction, pergi cari Google Map, guna Google Map untuk display sebagai contoh kan. So you kena buatlah satu lagi, buatlah satu lagi, benda yang dia perlukan adalah Google Map kat sini. Tambahlah satu lagi komponen, barulah boleh guna Google Map. So architecture diagram is about the things that you need for the functions in the app to work. Okay, benda-benda apa yang diperlukan. And you also have to know a bit about the story lah, the flow. Kalau contoh architecture untuk GPS macam mana. So you can always Google benda-benda macam ni. Contoh you nak pakai payment kan, nak bayar online kan, pakai online banking. You Google online banking punya gateway ataupun architecture. Dia akan tunjukkan architecture tu. So you ambil the architecture, you modify dan letakkan dalam you punya architecture. Because you said you want to use payment punya architecture, online payment. You tak boleh create simply sendiri-sendiri. Tak boleh. Sebab architecture tu benda yang dah ada. Orang dah guna. Unless you want to create your own online payment punya architecture, then that's different thing. Yeah. So it depends on what you need to have, the user need to have when they want to use the app. Okay. Faham ya? So that is architecture. So tak sama langsung dengan apa yang you pernah belajar dalam SRS. Itu benda lain. It's different diagram. Okay, let's say here. Alright, so cerita dia tadi simpan, dia cari current location through GPS kan. Lepas tu dia simpan and then kita akan buka balik. Kan? Okay, so maknanya dia bercerita tentang dua package ni. Nampak tak? 1, 2. Ni main menu je lah. Current location and remembered location. Yang ini kalau you nak masukkan Google Map tadi. Kan? Yang ni. Yang ni kalau you nak masukkan Google Map tadi. Tapi kalau tak nak masuk Google Map, just bagi tahu location pun boleh kat sini kan. Alright, so kena ubah sikit lah. Cerita yang ni adalah kalau saya pakai Google Map. Silap pula. Depan tak ada Google Map. Dalam ni ada pula. So salah ni. Okay. Ini adalah sebenarnya the content of your app. So kalau kat sini you nampak benda ni kosong kan. Ni masa mula-mula. Step 1 tadi tu kan. Step 1. Early step. After you fahamkan SRS. You kena bangunkan the big picture. So this is one of the big picture lah. This is the first big picture. That's why kita namakan view 1. Okay. And then you kena start build the internal body of the app. Kena cerita pula apa yang ada dalam app tu. Kita tak kata operate lah. Kita kata kita yang build. Kita yang masukkan. Kita yang decide komponen apa kena ada. So it's not like operate buka nampak kan. Tak. Ini adalah kita yang masukkan komponen apa yang kena ada kat dalam tu. So inilah antara komponen yang boleh ada. So this is what happened masa view 3. So this is view 1 kan? This is view 1. So once you have this, you kena work on and create the component. I believe some of you dah familiar dengan department dalam use case tu kan? Sebenarnya you can follow that department as well. Tapi usually masa design kita akan modify sikit lah supaya dia jadi betul sikit lah. So let's say we have this and this. So this is the internal body of your app, Markah Finder app. Alright? Faham tak? So you kena sampai to this stage.
Tu dia kata dia tak susah, tapi kalau you know the story of your app, your own story kan, you know how to represent them in diagrams, so your problem will be settled lah. Senang tu je sebenarnya. That's why saya kata software design ni senang, orang boleh score. Tapi depends lah kadang yang fail tu sebab memang tak nampak sangat dia faham. Memang tak apa-apa tah yang dia tak boleh connect langsung dengan apa yang dia belajar kan. Okay, so but this is not the complete architecture diagram view 3. Saya tak tunjuk yang complete sebab saya nak you relatekan sendiri cerita. So let's say this is my car finder, internal body kan. So if you can see from here, nampak tak 3 line? Google Map tak ada lah, so ada 3 je. 1, 2, 3. Keluar daripada car finder. Nampak kan? Okay. Location sensor. Ni smartphone. Ini Tiny Local Database. Okay, ingat 3 benda. Location sensor, smartphone, Tiny Local Database. You fahamkan setiap penggunaan tu? Okay. Saya nak tanya. Because this is the kotak. This is the box for the app. Nampak tak ada keluar masuk dalam app dan keluar app? Nampak tak? So what you need to do when you come to view 3 nanti is you have to connect them. The internal tu mesti ada kat sini, and then dia punya arrow ni sebenarnya bersambung ceritanya dengan yang ini. Faham tak maksud saya? This is not a complete view. This is not the complete diagram. Saya bagi yang ini hanya internal body of the app. Okay, this is the internal body. Kalau saya masukkan semua, nanti kan besar sangat diagram, tak nampak kan. So sebenarnya, this is about the app punya internal body. This is this one. Dia punya dalam dia. Okay, so daripada dalam, kita nampak dia akan interact dengan something from the outside. Nampak tak? Dia keluar daripada box ni. Nampak tak? Dia keluar daripada box ni. Okay, so we go here. Nampak tak? Dia sebenarnya keluar. Maknanya dia ada kaitan dengan ketiga-tiga benda ni. Okay, so 3 benda ni adalah location sensor, smartphone dan tiny local database. Alright, so now I want you to guess lah, use your cognitive thinking skill. Okay, so what is supposed to be here? You rasa what is supposed to be here? Rasanya apa ada kat situ? Sebenarnya dia bersambung dengan apa? Daripada 3 tadi, smartphone, local tiny database dengan location sensor. Sebenarnya yang ini dengan apa? Phone, true, Ikhwan Hamidi. Okay, ni sebenarnya connect dengan phone. Okay, so make sure when you draw the complete one, you put the internal tu complete kat sini kan. So make sure yang line ni kan, sebenarnya adalah line yang bersambung ni. Memang line nampak banyak. Memang bila dah cerita detail, line tu akan, arrow tu akan banyak lah. Kalau kat sini kita nampak macam satu je kan. Sebenarnya dia ada keluar masuk ke situ. Okay, ni detail story dia. Alright, so let's go here pula. You rasa dia bersambung dengan apa kat sini? Function dia get current location from GPS. Lepas tu dia ada request location agent. Mana dia dapatkan the location. Not location tracker, but location sensor. Nama lain. Farid kena biasakan. Nama mesti synchronize kan. Location sensor. Nama mesti sama. Sebab kadang-kadang bila tukar nama, benda tu jadi benda lain. So kena hati-hati. So location sensor. Okay, good. Alright. Okay, so this one should be location sensor because okay, apa yang jadi ialah daripada phone tu, dalam screen dia akan keluar main menu. Okay, so bila user buka app, ni phone kan? Sekejap. So ni phone kan? So bila dia buka app tu, maknanya dia dah masuk dalam app. Bila dia masuk dalam app, dia nampak, user akan nampak main menu. Tapi user tak nampak benda yang bawah-bawah ni. Macam presentation layer dia nampak benda yang nampak dalam screen. Tapi bila masuk business layer, ni business layer, ini benda yang coding kat dalam, dia tak nampak. Ni pun benda yang berlaku di dalam. So normally this is the coding. Macam you buat C++, betul lah, ni lah coding based on each function. Ya. So
dalam main menu, bila dia buka main menu, bila dia kata, okay, save the current. Sebab dia nak pergi mana-mana, dia save. Dia just click the one button, kata kan. So, this button, dia akan direct the app tu, dia akan pergi, flow dia akan pergi ke get current location from GPS. Okay. So, bila dia dapat, belum dapat, masa ni dia pergi minta. Dia create, dia initialize the variable ke apa ke kan. So, baru dia pergi contact dengan agent. So, agent ni code juga dalam app tu, dia code. So, daripada agent tu, baru dia pergi dapatkan daripada contact dengan orang luar tu, location sensor. So, in return, location sensor dia akan hantar kepada maklumat yang dia dapat, dia akan hantar kepada agent yang ni. Bila agent ni terima, agent ni bukan orang, dia code. Bila agent ni terima, dia akan hantar ke function yang ni supaya dia boleh, function ni boleh berhubung dengan function yang satu lagi. Dia nak buat apa? Sebab dia nak save location dia dapat tadi ke dalam database. So, dia bagi tahu ke agent pergi simpan dalam database. So, data agent ni pun akan hantar pergi, kat sini adalah database. Okay? Jelas? Okay, lepas tahu jadi, bila dah disimpan, directly dia akan bagi tahu, dah simpan dah. Dia bagi tahu ke agent yang ni. So, agent ni bila dapat info tu, dia akan notify dekat user yang location dah dapat. So, location is safe. Kalau nampak kat sini, this is presentation layer. Maksudnya UI ni keluar dekat screen. So, user akan nampak location dah berjaya disimpan. Tu yang ditunjuk dekat dalam screen. Dia keluar dekat dalam phone. Itulah cerita dia. Okay. So, once dia dapat the screen, dia dah balik daripada event mana, kan? Macam saya habis balik event. Saya check kereta saya pun terus buka phone, tapi now dia tak pergi ke main menu dah. Dia terus tunjuk user interface to find my car, mungkin button ke apa. So, saya klik ke ataupun automatically dia akan, once buka je dia terus automatically tunjuk remember location. Tapi sebenarnya, sebelum dia tunjuk remember location, sebenarnya ada proses berlaku. Dia pergi dapatkan kat database dulu, dah dapat baru dia hantar. Ini kalau cerita dia ada Google Map lah pula kan. Katalah dia hantar terus. So, dia hantar balik kepada screen, dia tunjuk terus nombor location. Okay. Tapi kalau tunjuk nombor location pun tak guna juga. Kalau saya nak cari kereta, tunjuk nombor location, saya nak cari kat mana kan. So, normally kena ada Google Map lah. Jadi, kalau ada Google Map, maksudnya diagram yang ni kurang satu komponen Google Map. Okay. So, itulah story. Dan inilah benda yang you kena bina untuk your SRS, your project. Sebab bila you dah tahu apa benda yang nak guna, you akan senang nak cerita benda ni. Okay? Alright, so benda yang saya nak tunjuk benda lain ialah bila kita bangunkan benda macam ni, konsep coupling dan cohesion sangat penting. Bila kita nak create department, cohesion and coupling sangat penting. Konsep ni konsep object oriented. Ya. Sebelum ni saya tak sempat nak cerita dalam SRS, tapi hari ni saya tunjuk contoh dia. So, konsep coupling, kita bagi coupling dia. Coupling adalah di mana you ada dua department. Tapi ada benda dalam department tu yang perlu dapatkan info ke atau send maklumat ke kepada satu lagi department. Okay, we can show it you kat sini. Nampak tak? Nampak tak ada dua department. Current location dengan remembered location. So, dia ada sedikit kebergantungan dekat sini. Okay, ini maknanya kita panggil ada coupling lah. Berlaku coupling di antara current location dan remembered location. Tapi kalau dia minimal saja macam ni kan, satu saja yang bersambung, that's fine lah. Kita boleh terima. Ya. Tapi kalau kata semua kotak ni sambung sana, ini pun perlukan sana, ini pun perlukan sana, then kita kata it's not supposed to be two department, tapi sepatutnya dia adalah satu department. Sebab dia terlampau banyak bergantung. Jadi once dia dah jadi satu department dan tidak bergantung dengan orang lain, bermakna dia mencapai level cohesive. Level cohesion yang baik. Kat situ yang konsep cohesion pula. Cohesion means dalam satu department hanya ada kelas ataupun objek-objek yang berkaitan sahaja. Yang memerlukan antara satu sama lain, mereka duduk dalam satu department sahaja. Itu adalah a good cohesion. Contoh macam ini, cohesion macam ni. Tunjuk direction. Memang ada cerita pasal direction je kat sini. Get the location, terus
tunjuk direction. So ini adalah contoh cohesion yang baik. Semuanya memang berkaitan dengan nak beri direction. Okay, tapi dalam kes ni kita taklah kata ini tak bagus lah sebab ada coupling. Satu ni, kalau satu kita kata minimal sajalah, tak ada isu. Macam you berkapal lah, kalau tak teruk sangat kan, okey je kan. Kalau tak ada lagi bagus. Tapi kalau ada dan teruk sangat, baik kahwin saja. Tu kata combine terus dalam satu department. Okey, itu konsep dia kena faham. Object oriented concept. Itu benda you kena apply dalam app you nanti ya. Okey, dah 1.5 jam dah. Do you want to have a practice? To make sure that you understand. Ataupun you nak tunggu minggu depan pun boleh. Sikit je ni. Sekarang. Okay, sebab benda sikit je. Alright, saya nak you prepare. Sebab you kena lukis ni. You lukis, nanti you share dekat WhatsApp. Okay? Alright. Soalan dia, requirement. So ni requirement yang saya bagi ni, practice one ni. Let's say, your client wants you to build a calculator app. Okay? App dia adalah calculator. Alright? So nama app tu apa? Nama dia ialah My Amazing Calculator App. Okay? Boleh lukis sekarang. Apa lagi yang dia nak? A calculator app for his phone that he can use to add two numbers together. Itu je requirement dia. Okay, lepas tu dia bagi legend dalam diagram ni. You boleh guna any of this legend. Contohnya hardware-nya apa, software-nya apa. Kalau app kita software kan. Tak payah tulis hardware software, tulis nama bendanya. Okay, macam tadi kita pakai GPS, kita tulis GPS. Kita tak tulis hardware. Okay, boleh tak? Okay, now draw dan share dalam WhatsApp group kita. Orang pertama dapat jawapan betul, dapat bonus marks. Okay, lukis cepat-cepat. Nak tengok ke jawapan saya tadi? Build a calculator app for his phone. He can use to add two numbers together. The app will be called as My Amazing Calculator App. Lukiskan architecture diagram view 1 untuk app ini. Hardware, software tu apa? Kan saya kata tadi kena replace. Hardware tu general, dia bagi contoh je hardware. Tapi hardware tu kena namakanlah hardware apa. Software tu apa? Kita dah mention tadi, kita ada My Amazing Calculator App. Hidayah smartphone. Macam mana dia corner arrow dia gimana ni? Calculator dia corner. Dia tak lalu kat database, dia corner pergi ke smartphone ke? Database tu dia lalu duduk kat simpang je ke? Okay, yang start one, smartphone, calculator app masuk dalam sana, database. Tu yang corner dekat calculator dengan smartphone tu dia singgah kat database ke tidak tu? Ikhwan, Mazin, phone. Okay. Alright. Not perfect, tapi okay, boleh diterima Ikhwannya jawapan ya. Yang paling dekat sekali adalah Ikhwan. Nama pun My Amazing, ada phone dan ada database. Okay. Jawapan dia ya. Okay, tu je jawapan dia. Tapi tak apalah Ikhwan, saya terima jawapan dia. Alright, kenapa saya kata ni jawapan dia? Cuba tengok requirement tu balik. Jangan bagi terlebih, jangan bagi terkurang. Build a calculator app. Nama calculator app tu My Amazing Calculator App. So, jawapan ni betul. Dia ada app yang bernama My Amazing Calculator App.
So dia guna software ni kan. Okay, lepas tu app ni deploy dalam phone, mobile phone atau phone, sebab dia kata for his phone. Ada tak dia mention dia nak save data? Ada tak? Tak ada kan? So kenapa ada database? Memanglah dia tricky sikit sebab dalam legend tu ada gambar database kan. Tapi sebenarnya kita nak you guna setakat mana yang dia nak je. Alright, so dia tak kata dia nak save, dia nak count je 2 campur 2, 4 dah. Dia nak save pun. Okay, so when it comes to practice number 2, masa ni baru dia kata ada additional requirement. Masa ni dia kata SNL ada adder sebab dia nak guna adding function lah. Ada user kata dia nak review my addition history. Why? Because people love looking at past stuff they've done kan. So nak juga 2 campur 2, 4. Dia nak simpan nombor 4 tu. So masa ni lah baru kita kata kita perlu wujudkan database tu. Masa ni lah jawapan Ikhwan tu betul. Tepat. Okay. So dalam kes ni sebab 2 campur 2, 4. 4 tu kecil je. So guna je lah tiny local database kan. Alright. Tapi isunya kita pergi practice number 3. Kalau you simpan dalam local database, bila phone hilang, nombor 4 tu pun hilang. Tak tahulah kenapa ada user ni kata walaupun phone dia hilang, dia nak tengok juga nombor yang dia simpan tu yang 4 tu. Tak tahulah kenapa kan. Okay. Tapi ni requirement kita layan je. Okay. Roman dia kata dia nak simpan. Kalau dia simpan 2 campur 2, 4. 4 tu dia nak juga access. Walaupun dia hilang, dia nak juga tahu nombor apa yang disimpan kat dalam database tu. Contoh. Kalau macam ni nak lukis macam mana? Apa agaknya penting kat sini? Cloud. Okay. Kita kena masukkan unsur sama ada cloud ataupun server database. Tapi macam mana nak lukis, kita sambung kemudian lah. Ya. Akan seterusnya sebab benda tu akan dia interesting sebab dia boleh bertukar-tukar rupa based on the requirements. Alright, so I think that's it for today. Dan kita tengoklah siapa yang dapat makan bonus ya. Ikhwan antara ni yang dapat. Mungkin yang lain juga yang mana aktif. Alright, guys, that's it for today. So I'll see you again next week insyaAllah. Okay, alright. Terima kasih. Assalamualaikum.